Sa atong flight kuya. Sa atong flight. Oh? Alas 5 kape. Here we go. Live ni. Sila tulog. Good morning sa inyo tanan. Love attack on me. Another love attack. Ito niyo back. Attack on me. Morning. Maayong adlaw sa iyong buntag sa inyo tanan. Nadi ko diri karon sa airport nagtan-aw og salida. Nagtan-aw og salida nga kanang kuan kanang basta daghang mga coral may sa dagat ng liparo. Nga muna mo ginatanong nga salida diri kay kuan. Wala na may lain. Allah betap. Uli na may gikan mi og kuan, gikan mi og Dumaraw Kapis. And then po humanam og pag humanam og tugtog na natulog og 1 hour lang. Di paghuman sa among paway nga 1 hour nagmata ng hipos. Di paghuman og panghipos kay kuan. Paghuman og panghipos kay naglakaw dayon. Biyahe na dayon ni. Kawan si Ryan o parang si Ryan. Sir Ryan, please proceed to the counter. Nya, ang sa istorya. Kabalo mo kay among kuan, kabalo mo ang ako ang maleta gapon kay nabilin. Wala na dala kay naaman mi sa nila gahapon. Ha? Ah. Hi, pod. Tagay ko be. Takloy. Tagay ko na be. Kato ba o? Katong pasap-pasapon. Kay Iloy. Bilat sa Iloy. Nadungog din lang gabi eh. Sorry na. Hmm. Agay sure gabi ya. Nya. Sabi ka Tarzan. Nya kay pag kinabilin man. Kuan. Nabili pati sapatos na ko. Nabilin. Anan. Sabon. Kuan. Sabon. Shampoo. Sanina. Pantalon. Sapatos. Brief. Shawl. Smile. Nabilin gabi eh. Gahapon. Muton. May gani na si. May gani na. Ano man? Mangga na eh. Ihatag ni Kuan. Miss V. Mangga. Anya Kuan. Namilit na no. Na nagkalentura among keyboardist tawag drummer. Si Kindal nagkalentura. Si Shiroy nagkalentura. Si Kenji nagkalentura. Si Takloy nagluya. Si si Dib nagsama.
may tulog. May tulog-tulog di. Kuha naman ko niya ma, kanang sanay naman ko niya may tulog eh.
Ah, grabe.
Pero, Morning po. Last na po symptoms. Pa-check na lang si once again for faster boarding process, please refrain from standing on the island procedure. Ay! Tama pa ng mga tulukoy. Ay! Dabaw. Yan ang driver dito. wala na yung aircon. Nanay tingog. Nanay tingog. Once again, for faster boarding process, please refrain from standing on the aisle for too long and kindly proceed to your assigned seats. Kindly avoid standing up or going to the lavatory at this time. Thank you. Alupad namin. Abot mig Cebu. Hi everyone and welcome to your Subgo flight where big moments happen with you. This is DJ 6417 bound for Cebu and only guests for this flight must be on board. If you have a different flight number or destination, please call any of your cabin crew for assistance. Again, this is DJ 6417 bound for Cebu. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang Subgo lipad bilang 6417 patungong Cebu. Mangyari po lamang na tawagin na pansin ng inyong cabin crew kung hindi ito ang inyong tamang lipad. Muli ito ang Subgo lipad bilang 6417 patungong Cebu. We're calling the attention of passenger Mr. Dexter Tugbang. Mr. Dexter Tugbang, if you're around, please approach any of your cabin crew. Dexter Tugbang, ara. One day ka nang Sir Girl, Dexter Tugbang. wala na Confirm our aircraft. na-connect na diya sa kuano no.
Mangulay tingog kay na-connect sa ang Bluetooth sa kuan headphone. Mayroon po ito nga walay tingog ko na una kay sige panglibak si kuan si Ryan. Apa na mga tiyahon? Oh. Thank you so much, Ma'am Marley. Cat Tom. See you tomorrow diri sa libungan. Ma'am. Pagkita-kita tadi sa libungan, ma'am. Diya ta magkuan, diya ta magambak-ambak. Ambak po ka, ma'am, maog mo. Ano rin may diri karon sa kuan? Nanami diri sa airport, nakasakay na mag-airplane, no? Kaya kuan, kalupad na po ni. Pasalamat day kayo, dumaraw kapis. Gikan mi og dumaraw kapis. Nahuman nagtugtog. Di ba ka man magtugtog kay natulog lang mi kadali. Mga 1 hour lang among tulog. Kapag man magtulog, dito na biyahe. Biyahe na po ni 1 hour and 10 minutes padulong sa Day Airport. Yeah. Pagkabot na mo sa Cebu na po niya, abot na po ni alas 12 ang flight padulong sa Surigao. Kapag padulong sa Surigao, biyahe na po ni og 11 hours to Kidapawan. Layo kayo, no? For everyone's safety, please be advised that the use of power banks during the entire duration of the flight is strictly prohibited. Power banks must remain switched off and should not be connected to any device while on board. Additionally, please ensure that your power bank is individually packed and kept in a seat pocket in front of you or in your pocket. If you notice any signs of overheating smoke or fire from the power bank, please notify your cabin crew immediately. Muli ang paggamit ng power bank sa kabuuan ng ating kapatid, mahigpit na pinagbabawal. Mahigpit na pinagbabawal na gamot at hindi gamitin gamot sa mga oras ng sakit. And as you settle in for your flight, we kindly remind everyone to help keep the cabin a safe and respectful space for all. To protect the privacy of everyone, please avoid taking photos or videos of your fellow passengers and your cabin crew without permission. Hinihiling po namin ang inyong pakikisa sa pagpapanatili ng kaligtasan at respeto sa loob ng ating eroplano upang mapangalagaan ang privacy ng bawat isa. Mangyari pong iwasan ang pagkuha ng litrato o video ng inyong kapwa pasahero at ng cabin crew nang walang pahintulot. Sorry. Lupad na mi. Dokta lang. For everyone's information, we'll not close the main cabin door yet as we are still waiting for cargo loading to be completed. Thank you. Malupad na. Ay. Kuan ba yung lupad eroplano? Dili day kami. Nagsakay ra day may si eroplano. Niya maglupad ang eroplano. Kasi puno kita maglupad doon sa taungo. Hindi na nag-uwin. Oo. Alam ka dalag uwin. Wala dalag ko yun. Ang eroplano yung mulupad. Dili day kami. Igo rin minisakay. Niya. Sakyan ko ito. We sincerely apologize for the warm cabin temperature. This will improve as soon as the aircraft gains altitude. Thank you for bearing with us. Dili lang ako ni palungon. Ito na rin siya mapalong sa himpapawid. Ay, powerbank ko lang. Ay, bawal eh, mag-powerbank ko. Wala ko po. Oo, kapalo. Gapon, tapad ka pagapon. Ha? Gapon, tapad ka pagapon.
Hapon? Kopya pa lang doon ba? Oo. Nganong lamion man na among idol. Ana na dahil basta lami modala sa kama lamion good. As in dili padulong mig Cebu. Sa manong tanong kung asa may magtugta sa Cebu. Hindi na itulog eh. Okay, tulog ba? Okay, tulog. Ikaw, nakatulog ka? Wala pa yun. Ako po. Wala pa may tulog tanan. Ito. Grabe. Thank you. Salamat kayo sa inyong tanan. Oo, mag-amping mi tanan. Kamu po, mag-amping mo tanan. Sa wala pa nagkaon diya pamahon na mudaan. Kaya masulod pa mo sa inyong mga trabaho. Dapat magsulod mo sa inyong mga trabaho. Makakaon na mo. Nakapamahon na mo. Nga. Kaon na po ko. From Laguna, pero Bisaya ko. Be safe mo sa boys. Safe travel. Rest po sa oh my God. Oo, ma'am. Pag-is ka ng kampo. Sumutan na to itong ilok. Ibasig baho pa. Makuwaw pa. Okay. Hi everyone. Thank you for bearing with us. We sincerely apologize for the warm cabin temperature. This will improve as soon as the aircraft gains altitude. Thank you for bearing with us. Ladies and gentlemen, due to aircraft's weight and balance limitation, please remain on your assigned seat. Unauthorized changing of seats is not allowed. Huwag siya, isulid na ko yan, mami. Bato? Kuwat ang isip ko siya. Mamo, nagkusog mo. Sama ka ng... Bato? Ikaw ang magpahaway rami on niya pag magbiyahe. We are about to close the main cabin door. All ground personnel, please disembark now. Cabin crew, stand by. As a safety precaution, mobile phones and other portable electronic devices must be set to silent mode. Voice communication with the use of mobile phones is prohibited while cabin doors are closed. Hello everyone, this is Dana and together with my team, welcome aboard Sapgo. Make your first moments happen with you. We are now ready to depart for Cebu in command of the aircraft. This captain is ably assisted by First Officer John. Our flight time is approximately an hour. Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin crew, who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing,
Your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air, and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vest from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. The cabin is pressurized. Should there be a rapid change in cabin pressure, oxygen masks are available on selected panels with an indicator. When this happens, insert a sharp object into the pinhole. Immediately grab the mask, pull it towards you, put it over your nose and mouth, and breathe normally. Cabin crew shall assist in the administration of oxygen after a decompression. In case of emergency Salamat kasi evacuation, mga follow the lights konsultanan. that will lead you to the exits. Kamu For po, further pag-amping po mo information, tanan. please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind you. In any eventuality, guests must leave their bags and immediately proceed to the usable exits. There are also fire extinguishers in the cabin. Operation of the device is indicated on the equipment itself. We are about to take off. Straighten up your seats. Fasten seatbelts securely. Keep window shades open and tray tables stowed. This is a non-smoking flight. Use of vape, e-cigarette, and all smoking or vapor inhaling and emitting devices is prohibited by Philippine Civil Aviation regulations. Please stop using your gadget if the battery becomes excessively warm. This refers to all gadgets powered Wala mo by ba a ng hinugto? battery or charger. Wala lang may tulog. Kaya pag man magtugtog pa, nag-power namin mga 1 hour. Yung kadali niya po kung biyahe na po 1 hour and 10 minutes. Kaya pagkabot sa dali sa airport kay wala may katulog kay tagal magtaob. Nga. Kuan, ha? Wala di ko nag-seatbelt. Yan. Okay. Kaya limot ko. Everything's gonna be alright. Kanya, pagkaman kay wala may katulog sa airport kay tagan magtao no. So diri na po siguro diri makapiyong na diri mga isa ka oras lang po ang among piyong dripping og Cebu nya pagabot og Cebu kay away lang mi sa Cebu kay alas 12 pa man among kuan amo ang flight ay connecting man mi anya pagkaman sa Cebu kay sa Surigao among sa Surigao ang among kuan Surigao amo ang tukar ay amo ang tugba nagikan Surigao to Kidapawan kay magbiyahe na pud mi 10 ay 11 hours. Good morning, Fire Comfort. No, Good day, kana mong kinabuhi. If you wish to eat or read, and you guys are from the service. 11 hours among biyahe. So maulang tulo dagang salamat kay sa inyong tanan. Ug amping mo tanan. I love you sa inyo ha. Salamat sa always niyo nga pag-suporta sa amo ha. Matulog sa ko, matulog sa mi. Si Ryan tulog na. Kami tulog tanan. So yan, good morning daw. Good morning sa inyo tanan. Amping mo diya tanan. God bless, God bless. I love you, I love you, I love you. With civil aviation regulations, your cabin crew will now take their seats prior to takeoff.
Palupad namin. Palupad na yung aeroplano. Mag-take off na ni taon-taon. Mawala naman yung signal taon-taon. Ikuan. Taon-taon na yung paglupad kaya matulog na ko. Sila nangatulog naman. Good morning palangga. Good morning man sa imo palangga. Sleep na dulo niya mag-sleep magtulog ko taon-taon. Kagbanan ni. Kalupadan. Kuha naman. Larga naman. Salamat kay sa inyo tanan ha. Kanang mga isyo ay isyo ra na. Kanang kuan, kanang mga isyo. Pamahaw ra na ko na. Pamahaw na mo ng mga isyo eh. No. Ay ninyo naguna-una ah. Kamura may stress. Ako na lang ang una-una kay musamot gigas. Ito palupad namin. Ayan na. Oo naman. Laban kita pero hindi. As always, laban kita. Balag wala tayo kalaban. No? Fairness, nanambok na ko. Nako na ko now. Diba? Yang iniwag ko itong nihagi. Karon kay ganahan lagi ko sa akong lawas. Nambok na gamay niya. Nilami og samot. Everything gonna be alright. Speed up and make aeroplano. Airplane. Luya na yung mata. Gusto nang sag palagsik sa mata. Mga orang yun. Luya git yan. Kapiyungon na. Much Gitlin, much love from USA. Thank you. Lamian ang pamahawa. Hastang lamian dyan. Okay, we could take our station. Muning pamahaw nga kuan. Muning pamahaw. Lupad na ni. Take off na. O mag-power off na pod ko. Enjoy mo lang ang pagiging sikat at ignore lang ang mga problema. Dili mo to sikot. Wala may sikat na point. Orang mo pariyar mo gatanan. Lupad na mi. Wala na yung signal taon-taon.